दर्शक बंधु आज पवित्र गणेश चतुर्थी रे सविता लाइफस्टाइल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। देखंतु मु भोर भोर उठी आज ठाकुर को नमस्कार होई प्रथमे देखंतु केते अंधार होईची। प्रथम मु घरर झाड़ू करिया को बाहरली, झाड़ू सारी तापरे तळकु गली फूल तोलिया को फूल तोली आनली। तापरे मु तळे झाड़ू कली हमर एठी गणेश पूजा हबो, धुआ धुई भी स्टार्ट कर देली। तापरे मु गाधोई सारी बाहरली ठाकुर पूजा करिया पई। घरर ठाकुर को पूजा पाठ कली, चंदन लगे जमीती मु सबुदिन करे सेमती घर दुआर मोरे फूल थोई पूजा आरंभ कली। सबू पूजा काम सारी सारा परे दीप भी देउची, आलती कली, छुना देली। घरे ठाकुर पूजा मु जेमती सबुदिन करे से भरे भाबे करिदेली। देखंतु चारियाडे मु सबुआडे झुणा दे दउची। आज एते बड़ दिन से मु रोसई घरे भी गैस पूजा कली। तापरे ठाकुर को मुंडिया मारली। तापरे मु बाहरली जो फूल आनी माल गुंथिबा पई, कहीं आमर तले गणेश पूजा हबो से गणेशंकर देखंतु केते सुंदर गजरा मालाटे गुंथी सारची। तापरे नड़िया कोरिया को स्टार्ट कली। भोग प्रस्तुति पई नड़िया कोरा प्रस्तुत कली, ताकू पूरा करी। तापरे मु नड़िया जो भोग पई कोरी थिली ता ग्राइंडिंग कर देली। सबू चूड़ा घसा करवा से गुड़, नड़िया, अदा, अलैच, घी पकेली। ताकू तापरे नड़िया को पकई भोग पई मुठी फल सबू पकाउची नड़िया कोरारे। तापरे गणेश को थिले जो तांको तळु को नेकी जिबी जाउची। वर्तमान गणेश को तळे आमे रखी पूजा करिबा। नना आसीबे हमर पूजा करिया पई। देखंतु ए मूर्ति को मु नेई तांको आस्थान रे बसैली। तापरे हमर नना आसीबे। मु तापर देखंतु झोटी भी पकाउची तळे। आम साथी रे मते साथ दउचंती, आमे दी जण मिसी आमे झोटी पकेइलु, मुरुज गलु। देखंतु कि सुंदर भाबे आमे प्रस्तुत कर देलु। मुरुज पका झोटी पकेइलु। तापरे देखंतु ए सब झोटी पका हे गेला, मुरुज थे गेला। तापरे हमर स्टार्ट हबो भोग मु जो प्रस्तुत करथिली से गुडी को रखिली ठाकुरंक पई। लडू, कदली, एपटे फूल जो घरे माल करथिली ताकू नेली। दीप सजेली। दीप एबे मु ठाकुरंक पई करची। दीप को होई गेला, दीप को नेकी जिबी। दीप, फूल, भोग सब तळु को नेकी जिबी। वर्तमान ता ठाकुरंक पाखरे पूजा हबो। नना हमर आसी पूजा करिवे। एकु सब मु नेकी जाउची तळु को। तापरे मु स्टार्ट करिबा हमर गणेश पूजा। देखंतु ये सब हमर गणेश पई प्रस्तुत हेची सब जिंस नेकी आसीली तळ को। तळे हमर एठी समस्ते भोग आनचंती, सब फूल आनचंती एठी हमर। तापरे एबे नना आसीबे हमर ठाकुर को पाखरे पूजा करिवे। आमे सब जो फल आनथिले ताकू सब आमे काटी को बनौचु आउरी भोग प्रस्तुत हबो। आम सांगरे सब मो सांगरे साथ दी माने समस्ते बहुत साहाय्य करचंती। तापरे आमे सब जो नना आसीबे बोली सब जिनस तैयार करके रखी देची। एठी भोग आमर चलची, भोग कटा। भोग प्राय कटाकटी सरीवा परे एठी आमर जने दीदी देखंतु बहुत साहाय्य करचंती मते। तापरे हम नना एबे आसी छंती। पूजा आमर स्टार्ट हबो। एबे सबू जिनस मु तैयार कर रखी थिली। नना आसिकी जेमती पूजा हुए से फूल सबू देई ठाकुरंक पाखरे स्टार्ट कर देले। हमर ई सब छोट छोट पिला देखंतु समस्ते आसी छंती। एबे हमर नना सबू प्रस्तुत करछंती पूजा जिनस। तापरे हमर एबे होम हबो। एठी सबू मु रखी दीची। नना स्टार्ट कर देलेनी पूजा हमर। तापरे देखंतु नना हमर जो अछंती भाईना तांको हातरे को बांधी से बे संकल्प करिवे। स्टार्ट हबो संकल्प सी करी पूजा आरंभ करिवे। देखंतु नना
ଏବେ ଆମର ଆମ ଭାଇନାଙ୍କ ହାତରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ ରୁଢ଼ି ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସଂକଳ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପୂଜା ବିଧି ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନନା ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମର ପୁରା ପରିବେଶ, ପୁରା ପୂଜା ମହଲ ଅଛି। ପୂଜା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ନନା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହୋମ ହେବ। ସେ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ହୋମ ହେବ ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। କଳସ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆମର ପୂଜା ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ଏବେ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା। ଏବେ ହୋମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିରେ ନଡ଼ିଆଟା ଥୁଆ ହେଇ ଯେମିତି ପୂଜା ହୁଏ ସେଟା, ତାପରେ ଏବେ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଯେଉଁଟା, ସେଟା ନନା ଆମର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ପୂଜା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା ସରିଯିବ। ଏବେ ହୋମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି କୁନି ପିଲାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳରେ ଆସି ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ବି, ତାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଟିକି ପିଲାଟିଏ, ତାର ନନା ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ଏବେ ସରିଯାଇଛି ହୋମ। ହୋମ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଆଉ ଫଳ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ, ବୁନ୍ଦିଆ, ଲଡ଼ୁ, ସେଉ, ସେଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଦେଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ତାକୁ ଖାଉଛି। ପୋଟଳ କଷା, ଖଟା, ଭାତ, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ